Za sirup, odnosno sok od lista smokve, potrebno je ubrati mlade, zdrave vršne listove smokve. Listovi inače puštaju belo mleko kad se otkinu i ono je dobro za lečenje bradavica na koži, čisto da i to kažem kao informaciju. Inače, ovaj sok možemo praviti u toku cele godine dokle god nam traje vegetacija zelenog lista. Za sirup nam je potrebno 40 lista smokve, 1 litar vode, 1 kg šećera i 5 limuntusa. Sveže obrane listove obrati i staviti ih u šerpu za kuvanje. Naliti vodom, kuvati do ključanja, a onda na tihoj vatri kuvati još 15 minuta poklopljeno poklopcem. Zatim se izvade listovi iz šerpe. U sok se doda 5 limuntusa i 1 kg šećera i to se kuva dok se šećer otopi. Vruć sirup sipati u sterilisane flaše. Ukoliko ovaj sirup koristite odmah, možete ga držati u frižideru, jer sirup od lista smokve može se praviti dokle god je zelena vegetacija, odnosno do prvih mrazeva.